бозии дигаре ки атрофи он мухтасар мехоҳем ҳарф занем, ин дидори дастаҳои Барселона ва Реал Соседад аст. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ, Барселона ба хонаи асосии худ Камп Ноу баргашт ва дар ин бозӣ зидди Реал Соседад тавонист пирӯзӣ ба даст орад. хуб, чизе ки дар бораи Барселона бояд бигӯем ин аст ки Барселона боз камбек мекунад, аз ҳолати мушкил берун мебарояд. ҳатто шаб рӯзе ки мушкилиҳои кадрӣ ҳаст, бубинед Ханси Флик боз як талабаи мактабро ба истлоҳ аз Ла Масия пайдо мекунад, мебарад дар ҳайати аввалия ҷо медиҳад. Дро Фернандес, футболбози ҷавони 17 сола, нахустин рақобатро дар ҳайати дастаи Барселона доир кард ва аслан бозии бад ҳам надошт. ва бори дигар мо мебинем ки Педри беҳтарин бозигар дар ин рақобат эътироф мешавад. ҳамчунин Ламин Ямал дар нимаи дуюм ба майдон баромад. бале, махсус ман ба ҳамин хотир номунасаби ӯро инҷо ба забон овардам ва баргашти Ламин Ямал ҳам бисёр олӣ буд, зеро бо ирсоли головари ӯ Левандовски ҳисобро 2-1 кард. ман аз мавсими гузашта ҳар гоҳе ки дар ин барнома бишинам, ман ҳатман мегӯям ки Барселона яке аз дастаҳое аст ки қариб ки рақиби ба худ баробар дар топ 5 чемпионати Аврупо надорад. баъдан ПСЖ ва дигарон пайдо шуданд, баъд ман фикри худро иваз кардам. аммо имсола ман гуфта метавонам ки акнун дар футболи муосир вақте ки мураббиҳо нақши асоситаринро бозӣ мекунанд, акнун Ханси Флик воқеан худро исбот мекунад ки ӯ беҳтарин сармураббӣ феълан дар дунё аст. ба хотири чӣ? ба хотире бубинед ки система сохта дар дастаи Барселона ки тамоман вайрону валангор шуда рафта буд. система сохтан бисёр мушкил аст. Арне Слот система сохтан гуфта масалан даст рӯи сина мезанад, аммо системаи сохтаи ӯро бубинед ки дар охир аслан ӯ кори Юрген Клопро давом медиҳад. аммо воқеан мураббии ҳақиқӣ дар футболе ки ҳозир баргузор мешавад ин Ханси Флик аст. агар ҳамаи бозингарони дастаи Барселона агар 90%-ашон осеб бардорон раванд, ӯ ҳатман аз ҳамон мактабачое ки шумо ишора кардед, онҷо боз як дастае месозад ки Реал Мадридро ҳатман шикаст медиҳад. барои мавсими гузашта ман фақат мегуфтам ки як дастае пайдо шавад ки Барселонаро боз дорад шикаст. ман иқрор мешавам ки мехостам як дастае пайдо шавад ки Барселонаро шикаст бидиҳад, вале онҳо билохира маро бовар карда тавонистанд ки не мо шикаст намехӯрем, ту хато мекунӣ, ту аз футбол бу намебарӣ. шикаст хӯрдан ку дар Лигаи Чемпионҳо аз Интер аз Интер шикаст хӯрданд, вале шумораи зиёди бозиҳоро онҳо бо ғалаба паси сар мекарданд. дар рафти бозӣ аз Интерам онҳо бартарӣ доштанд, аз ҷиҳати бозигузорӣ, аз ҷиҳати фурсат овардан, масалан фурсатҳои хатарнок баро мондану имкониятҳои голзанӣ зиёд доштанд. онҳо аз Интерам болоӣ доштанд, аз дилхоҳ даста. фақат дар ин ҷо ҳамон дифои дастаи Интер андаке мушкили дифои Барселона. бале, хуб, Имонбек, назари шумо? баъдан барномаро ҷамъбаст мекунем. ман фикр мекунам Ханси Флик беҳтарин мураббии то ҳол аз ҷониби ягон ширкати ҷиддии бо нуфуз гирифта аст. худат ба ягон маҷала даврае ки дар Бавария буд соли 2020 беҳтарин мураббии эътироф шуд. не айни ҳол бубинед аз рӯи факту далел худат Фирдавс ман на ба ягон журнал ба ягон маҷала дохил намешавем. фарзаи мо дар ҳамин студия ва дар шояд солҳои оянда аз Тоҷикистон яке аз шумо оvoz медиҳед ба Франс футбол. айни ҳол андешаи шахсии ман айни ҳол беҳтарин мураббӣ Луис Энрике буд ки гирифту ҷоизаашо аддатаи арзишманд. аслан мо аз рӯи факт гирем, аз рӯи фикри инфиродӣ майл. бубинед даъво аз чӣ сар шуд? аз замони тӯби тиллоӣ вобаста ба натиҷагирӣ дар чемпионати Испания ҳардумон як фикри қатъӣ мувофиқ будем. вобаста ба ин беҳтарин мураббии дунёро муайян кардан мушкил аст. бубинед беҳтарин мураббии дунё дар ҳамин мавсим феълан айни ҳол Луис Энрике аст ки ғолиби Лигаи Чемпион аст, ғолиби феълӣ. метавон гуфт ки яке аз беҳтаринҳо аз рӯи далел. бале, ман Имонбек 100% бо ту. баъд аз рӯи чӣ охир? аз рӯи далел не, аз рӯи чӣ? аз рӯи дигар чӣ мегӯям? аз рӯи 5 тури чемпионати Испания. ман ба як мисол мебарам, то аз рӯи ҳамин далел бигӯ ки оз беҳтарин мураббӣ ки аст. бубин, дар ҳайати асосӣ зиёда аз 5 нафар бозингарони асосӣ, муҳаррикони асосӣ бигӯ гуфти Парвиз Мамадамин осеб мегиранд, аз майдон берун мешаванд. ба майдон бозингароне мебиёянд ки ҳатто мо ту номи ӯро намедонем. ман медонам. чикала медонам. мухлисон ҳатто номашро намедонанд. мухлисон Барселона бозингарони ина Арне Слот бозингароне овард ки аз 100 миллион зиёд, аз 80 миллион. аммо бозиро дар Ливерпул ҳоли фоҷиа нест. дар Ливерпул вобаста ба бозии фоҷиа сохтан. ана ку як мураббӣ мисол биёр ки аз ҳамин бозингароне ки аз Ла Масия масалан аз академия ҷавон ҳастанд, ба ҷои бозингарони асосӣ ба майдон мебаранд, вале натиҷаро таъмин мекунанд. услуби бозии Барселона тамоман коста намегардад. аз рӯи оморҳо чӣ гуне ки бо ҳамон бозингарони ҳайати асосӣ доштанд, натиҷаҳо ҳамон гуна мешавад. ту як мураббӣ биёр дар ҳамин дастаҳо ки ҳамин гуна корро карда тавонад.
حتی پپ گواردیولا کرده نمیتونه. ببینید حتی پپ گواردیولا در این کارو موسم کرده. گذشته در پپ گواردیولا هم قدر جایزه گرفته است که تو نفهمیدی تو از روی وابسته به حالت فعلی بهام میدید. روزی هستی به همین فکر و دلیل‌های آورده ببینید در پی اس جی لوئیس انریکه هم جوانان بسیار تالنت‌های همون لیگ یکم خود دزیر دوی اون نفر دیگر برکلیا باز کی است اونجا دو سه نفر دیگری که از پسشتن یا فونکسی بزرگ در قهرمانی در لیگ چمپیونان اجرا کردند و به واسطه هم اویفا را بهترین نماینده فرانس فوتبال بهترین مربی اعلان نکرده است. در بازی اخیری که دسته پی اس جی داشت زیاد از بازیکنان هیئت اساسی به مراسم جایزه‌گیری تو بیتلوی رفته بودند. دسته پی اس جی در اون بازی بای داد. در کدام زیاد نه اونجا اوسف داشتند و دمبله نبود. دمبله نبود. در اون بازی در مقابل دسته مارسل بود. مارسل اونا با شکست روبرو شدند. اما بارسلونا بازیکنان از هیئت اساسی اوسف میگیرن. بازیکنان با میدان میبینن که تجربه بزرگ ندارن ولی نتیجه میشه. نه در بارسلونا پیروزی رو کم می‌کرد در همین بازی گذشته. پیروزی رو کم می‌کرد. گپ سر اتفاق نتیجه می‌رود. در دسته ریال مادرید پیروزی رو دفاعگران حمایت نمی‌کنن که دفاعگران نتیجه رو دفاع کرده میتوانند نتیجه رو باز داشته میتوانند وقتی که تو برسه میشه اما وقتی که دفاعگران دسته بارسلونا نیست کیم که در اومده با میدان بازی میکنند و در حالت نیم حمایه و در خط حمله حتی دو نفر بودند از اکادمی دو نفر اونها اصلا دفاعگر هم نیستند اینا در میانه میدان بازی کردن رونی بردگجی بود درو فرناندسی که فاریزی اشاره کرد این دو نفر بودند گپ سری نتیجه بازی اگر رونی بردگجی اصلا از اکادمی نیست او رو نو خریداری کرد او رو اصلا جوان است دیگر کس ایجار از کوپنهاگن خریداری کردن. ببینید وقتی که من همون بازی با ریال سوسیداد تماشا کردم تا همین گپ سری کنترل بازی و گپ سری فشار و بعد تشبث با زیر دست خود گرفتن بازی بارسلونا درست در همه بازی‌های پیش داده است لیکن تا به میدان آمدن لامین یامال حساب 1-1 بود. این چیز رو باید فراموش نکنیم. ولی امکانیات‌ها با فایده بارسلونا بود. من در باید امکانیات‌ها من دعوا به قول رزبورم نیست لیکن یامال در اومد نتیجه دیگر شد پیروزی تامین شد. گل رو کی میزنه لیواندوفسکی میزنه که نزل مسی نیست گل دیگر یامال چون وقتا کلیدترین بازیگر بارسلونا هست. این رو اقرار نشدن از این عموما گناه کلان است در همین دور زمان. ولی گپ در سر دیگر چیز هم است به لامین یامال هم اگر موسم‌های قبلی دچار مخصوصا موسم گذشته در بعضی بازی‌ها دچار مشکلی میشد شب روزی که اون نبود غلبه‌ها پای در هم بودند یا اینکه به رافینیا هم رافینیا که بازیگری از همه مهمترین موسم گذشته اکنون فهمیده که آغاز موسم خوب است برای بارسلونا. ببینید موسم در برنامه قبلی هم گفتیم که وقتی که چرا لوئیس انریکه وقتی دو بازیگر اساسیش نیست بای میدهد اما خانس فلیک بای نه برای این بازیگران در تئاتر شاتله بودن میخل نمیشد که با یک بازی و دو بازی لیورپول را پال کریزیس میبراری با یک دو بازی بارسلونا را گروی قهرمان دوران میکنی خل نمیشد در موسم تشکر دور نگذشته با های خیلی باهای منطقی دادن در کلاس ببینید در بارسلونا هم خیلی اصلا یک ضرب المثل است که میگویند چوجه ها رو تیرمو حساب میکنن اما در مثال فوتبال برعکس بهار ما حساب میکنیم امتیازها رو و بعدا خلاصه گیری خواهیم کرد مخصوصا در لیگ چمپیون ها. خب دوستان گرامی اکنون بیاید نتیجه‌ای که در هفته سپری شده در دور هفتم لالیگا بودند مختصر آنها رو هم برای شما پیشنهاد کنیم. این هفته در بازی‌ها طور دیده میشد بتیس ضد اساسونا پیروزی به دست آورد. والنسیا از ریال اویدو مغلوب شد و دسته ژیرونا با اسپانیول مساوی کرد. همچنین اتلتیک بیلبائو 5 بازی اخیر است که غلبه کردن نمیتواند. آنها از ویلیاریال مغلوب شدند. سویا باشد رایو والکانو را شکست داد. در جدول عمومی اکنون بارسلونا با صدر برآمد 19 امتیاز دارد. ریال مادرید 18 امتیاز در زینه دوم، ویلیاریال در زینه سوم، اتلتیکو بعد از غلبه با زینه پنجم بالا برآمده است. اتلتیک بیلبائو در زینه نهم قرار دارد و در قسم پایانی ریال سوسیداد، مالیورکا و ژیرونا جا گرفتند. مخصوصا قرار داشتن ریال سوسیداد بسیاری ها را نگران میکند چون که این تیم در موسم‌های قبلی دوم برای مسابقات لیگ چمپیون ها و لیگ اروپا تلاش میکرد. دوستان گرامی برنامه نوبتی اورگول اینجا خاتمه مییابد. ایساری سپاس میگویم که طول مدت همراه ما بودید و همچنین یک سپاسی خاصه به شما فردوس و ایمان بک میرسانم چون بحث‌های بسیار جدی و جالب بود که فکر میکنم بینندگان نیز از آن خلاصه‌های ضروری برای خود میبرند. تا دورهای دیگر صحتمند و کامیاب باشید و از ورزش دور نشوید. خیر.